കണ്ണ പോയി കൊടൈക്കാലം എത്തിയാട്ടാ. അതിന്റെ സാധനമൊക്കെ തീർന്നല്ലോ. സാധനം തീർന്നു. അതിനെന്താണ് മോനെ, നമുക്ക് രണ്ട് കുതിരത്താലില്ലേ, പോട്ടെ കുതിരത്താലി. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇവിടെയുള്ള കാണിക്കണം. പുള്ളി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആളാണല്ലേ? ஆமா ராயனந்தா என்ன வேணும் அண்ணா குதிரத்தாலி இருக்கா? குதிரத்தாலியா இருக்கு தம்பி இருக்கு. ரொம்ப பவர்ஃபுல் சாதனம். உனக்கு ஸ்பெஷல் வேணுமா சாதா வேணுமா? அண்ணா இந்த பாத்தாளுக்கு சாதா, எனக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல். உனக்கு ஸ்பெஷல் தானே, தள்ளி நில்லு. ஆயுர்வேதம் தம்பி நீ வா. தம்பி இழுத்து வலி வலி தம்பி வலி. உனக்கு ஸ்பெஷல் தானே, நீ வா. கண்ணு மூடுறா. இழுத்து வலி. தம்பி எப்படி இருக்கு? വണ്ടർഫുൾ പവർഫുൾ. ഇത് എപ്പടി ഉണ്ടാക്കിയത്? இந்த ஹியூமன் வேஸ்ட் இல்ல, அது உனக்கு பொடிச்சுണ്ടാക്കണது. ഹൂം വേസ്റ്റാ? மலப்பொடி மலப்பொடி தீட்டமா. നാച്ചുറൽ തമ്പി നാച്ചുറൽ. കൊടൈക്കനാൽ വന്നിട്ട് ചായനന്റെ കോപ്പ് തീട്ട മുഴുവൻ വലിച്ചു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീട്ട ഒന്നും എന്ത് വിധി